Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tes tes 1, 2, 3. Suara Kak Amin aman nggak? Aman, aman. Right. Bentar ini aku adjust the sound. Hmm. Alright. Okay, how are you, Furkan? I'm good. From 1 to 10, how good are you right now? Then, Alright. Oh ya, jadi di sorry Kak Amin, actually not really good karena agak batuk-batuk nggak tahu dari kemarin. Um, Tapi di Edufik ada fitur baru buat nge-track your feeling. Bentar, I will share. And how about Aisyah? How are you today? Fine, thank you. Oke. Oh iya, BTW kemarin Furkan gimana? Katanya lagi sakit perut ya kemarin. Sampai ke oh UGD yeah. apa gimana? How is the story? Uh, so I was going to Banjarbaru, and suddenly in the middle of the trip, I feel a really painful stomachache. Oh, I see. And then you go to UGD. Yes, Emergency unit. yeah, emergency. Hmm. And then what did doctor says? What did doctor say? The doctor said there is a bacteria on my stomach, and they give me a few medicine. Oh, I see. Good. So you are okay right now. Yeah. Hmm. I'm happy that you're okay. Okay. Kemarin aku, oh ya, nah ini Kamin udah share screen belum ya? Oh belum ya? Oke, bentar. So we have new features. This feature is to track your emotion. Jadi di sini ada scale from crying, sad, and then what is lesu? Ada yang tahu nggak lesu dalam bahasa Inggris? Uh, Maybe tired. Terus di sini ada senyum, min, senang, bahagia, membara. Nah, oke. Mungkin I will start from Aisyah dulu. How do you feel right now from this scale? Jadi dari scale awal sampai yang ini, mungkin aku kasih annotate ya biar kelihatan jelas ya. Yang ini. Jadi nanti bakal di track, sorry, nanti bakal di track di awal sama di akhir kelas. Nah, di awalnya gimana nih perasaannya, kemudian di akhir kelasnya nanti perasaannya kayak gimana. Oke, dari Aisyah, sekarang which one is your mood? I'm happy. Happy berarti yang
Senyumin or senang or bahagia or which one? Or membara. Senyum. Senyumin. Oke. Alright. Oke, kemudian Furqan, let's see. Sorry, ini Igen. Furqan, oke. How about Furqan? Happy, senang. Senang, alright. How about Igen? How are you, Igen? I'm good. You're good. And then, yang ini ya. And then how about this? Jadi di sini ada mood scale nih. Yang mendeskripsikan yang mana? Apakah lesu, apakah sedih, or senyumin, atau senang? Senang. Senang, oke. Tapi BTW kalau misalnya ya, kalau lagi apa namanya kayak sedih or lesu juga nggak apa-apa ya. Maksudnya nggak masalah. Jadi apapun perasaannya bisa disampaikan gitu. Dan ini tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Jadi it's okay to choose anything gitu. Oke? Alright. BTW tadi how is the morning? How is your morning, Igen? Did you swim? Oh no. Masih belum lanjut lagi swimmingnya. Oke. BTW ini aku tentang hadir-hadir dulu ya. Absensi, presensi. Oh iya, tadi juga Furqan udah ngasihkan kabar kalau pekan lalu sakit and he was getting into UGD. And then right now he is already fine. Okay, good. Oh ya, ini pertemuan terakhir untuk level ini. Nanti jadi habis ini kan pertemuan yang ke-12, ini slide yang ke-10. Jadi nanti mungkin minggu depan atau last week the last week of the month will be PTC. Jadi akan ada PTC. So there will be no class. Terus nanti bisa diskusi juga habis PTC sama orang tuanya whether you will go to the next level or not. Gitu. Oke, jadi kalau kita review dulu materi yang sebelumnya ya. The last thing that we learn adalah itu konsonan blend with leh sama fe. Gitu. Leh sama fe. Di sini konsonan. Ada yang masih ingat konsonan itu definisinya apa, and then vokal itu definisinya apa? Huruf konsonan and huruf vokal. Yes, okay, Aisyah, please. Jadi kalau huruf vokal itu adalah huruf A, I, U, E, O. Kalau konsonan itu selain A, I, U, E, O, dan konsonan itu yang bisa digabung selain huruf A, I, U, E, O. Okay, good. Alright, that's quite good. Kemudian ada yang bisa menambahkan atau ya menambahkan mungkin, or that's it, or how about Furqan and Igen? Do you agree? Yes, I agree. Yes. Okay, alright, quite good definition. Nah, terus kemarin itu terakhir ini nih, kita mempelajari beberapa kosakata atau vocabulary. Vocabulary itu kosakata yang memiliki konsonan blend. Jadi kalau blend itu berarti gabungan dua konsonan, gitu.
Ada dua konsonan huruf mati selain a, i, u, e, o yang bergabung. Di sini ada L sama V. L sama V. Oke. Salah satu contohnya itu ada leh teh. Di sini ada leh teh. Kemarin contoh yang kita gunakan ini adult, belt, sama melt. Ada yang bisa ngasih contoh yang sebelumnya, maksudnya yang selain kata ini yang memiliki konsonan blends with leh sama teh. Oke, Aisyah. Result, Result, oke. Bacanya result, gimana? result, Oke, good. Oke, anyone? Oke, ya ada lagi. split, and bulk. Sorry, yang kedua apa? Bulk. Ball. Can you spell the phonics? Bisa di spell B, O, Leh, L, T. Oke, ball. Oke, anyone else? How about Egan? Do you have any idea about that? Kalau misalnya masih belum menemukan, berarti cara mengkomunikasikannya gimana dalam bahasa Inggris? I don't find idea. Oke. Aduh, sorry banget, Kak Amin agak batuk. Ya, jadi boleh gitu ya, kalau misalnya ditanya terus masih belum menemukan, bisa dijawab kayak gitu. Alright. How about Furqan? Do you already find any example words that uses this consonant blending consonant? Yes. What is it? Catapult. Sorry, catapult? Yeah. Can you write it over here? Catapult. What is catapult? Catapult. Catapult. Wow, that is new. Ada di sini selain Furqan ada yang udah tahu catapult. Oh, udah terhapus ya. Oke, mungkin kami tulis lagi. What was the last three letters? Oh. U. Oh, oh, ah, yeah. Okay, wait. U. Okay. Catapult. Ada yang tahu selain Furqan catapult itu apa? Anyone knows what is that? Melontarkan. Melontarkan. Oke. Catapult. Let's see. Kita coba ya.
Catapult. Oh, kayak gini ya. Catapult. What does catapult mean? A device that can throw object at high speed. Oh, kayak ketapel gitu ya? Dalam bahasa Indonesia mungkin. Iya, Oh, oke. Catapult. Apakah apakah alat ini muncul pada game? beberapa game ada sih. Oh, I see. Catapult. Interesting. That is new word for me, at least. Oke, jadi itu adalah contoh consonant blends with L. Oke, kita masuk ke the next session, which is reading and conversation. So di sini bakal ada beberapa cerita yang kita bakal baca bareng-bareng. Kemudian di dalam cerita tersebut bakal ada final consonant blends with S, S, N, M, L, F gitu. Sorry banget. Okay, before we start, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyyan Rasulullah. warzuqni fatma'am. Alright. Jangan lupa minum juga biar so that your body got hydrated. Oke, di sini ada cerita. Di sini ada beberapa cerita, 3 cerita kalau nggak salah. This is the first story. So there will be a narration. Jadi kalau di story itu ada 2 jenis kalimat. Ada kalimat dialog, ada kalimat narasi. Ada yang bisa menjelaskan ini sebenarnya di luar penjelasan tentang bahasa Inggris, tapi ada kalimat yang berbentuk dialog, ada yang berbentuk narasi. Ada yang bisa menjelaskan atau membedakan? Maybe Furqan or Aisyah. Furqan, maybe I want to ask Furqan. Can you differentiate between kalimat yang which is dialogue and the other one is the narration? Yes. Okay. The dialogue is wait. This is the dialogue, Okay. and this is the narration. Okay, good. Very good. Jadi ada yang namanya dialog, ada yang narasi ya. Di sini ada narasi. Narasinya ini ditandai dengan petik 2 ini. Oke. Betul. Nah, narasi ini kayak yang diomongin sama tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, kemudian narasi itu yang menjelaskan gitu. Oke, good. Gitu ya. Ini sedikit tambahan aja. Oke, who is going to read this first 2 sentences? Siapa yang mau membacakan duluan? Kemudian nanti diartikan dalam bahasa Indonesia. Oke. Maybe Egan, would you mind?
Oh, Furqan, oke. Let's camp, Bella says. I have got a new tent. Oke. And then in bahasa Indonesia, what is that? Ayo kita berkemah, kata Bella. Aku mendapatkan tenda baru. Alright, good. Nah, di sini ada beberapa kata yang menggunakan konsonan blends. Ada konsonan yang blends. Can you mention which words are they? Camp and tent. Oke, can and ten. Bisa dilingkarin konsonan blends-nya yang mana? Dan dijelaskan ya. This is the consonant blends apa sama apa, kemudian this is the other is consonant blends apa sama apa gitu. Oke, please. In the word camp, there is a consonant blend with the. Okay. The consonant that blend with the is ma. Okay. And then the other one is in the word ten, which is consonant blend with na. The consonant that blend with na is the. Alright, good. Oke. Jadi di sini ceritanya tentang seseorang yang mengajak orang lain, seseorang yang mengajak melakukan berkemah gitu. Oke. Oke, selain Furqan, I want to ask, di sini tokoh atau karakter yang muncul siapa? Can anyone mention who is the character in this story? Who is the character in this story? Dijawabnya pakai bahasa Inggris ya. The character in the story is the Bella. Alright, good. Oke. Alright. Nah, ini kira-kira Bella. Bella ini dia kayak small girl gitu ya. Oke. The next one. Oh, sorry. Siapa yang mau baca selanjutnya? Oke, Igen, please. We bring the lamp to light the tent. We are ready to get into the tent. Okay. We bring the lamp to light the tent. We are ready to get into the tent. Okay. Can you translate it into bahasa Indonesia? Dia membawa lampu, membawa sebuah lampu untuk menerangi sebuah tenda. Oke. BTW yang the ini sebuah atau itu? Itu. Yes, oke. Kemudian Dia sorry, ini apa? kami Oh yeah, that's good. kami bersiap untuk info ke dalam tenda. Oke. Kami bersiap untuk masuk ke dalam tenda. Get into the tent. Oke. Oke, good. Kemudian Igen, please explain. Di sini ada konsonan blends apa aja?
the consonant blend with and put in word lamp. Okay, lamb. Okay, good. Consonant blend with and enter in word 10 Okay, good. and the consonant blend with NT in 10. Alright, good. Atau misalnya di sini ada dua konsonan dan with NT yang sama, bisa dijelaskan juga dengan cara tadi yang udah benar, bisa the consonant blends with N and T. There are two words, which is here and over here. Kayak gitu ya, gitu juga bisa. Oke, very good. Kemudian I want to ask Aisyah, what is the subject in this sentence? The The subject. subjek adalah satu ini. Oke. Ya, apa itu tadi artinya? Kata. Yes, oke, kata. Tapi maksudnya arti dari we apa we? We, mereka. We adalah kami. Oke. Ya. Jadi tadi kan di sini ceritanya Bella, let's camp, Bella says. I have got a new tent. Aku memiliki tenda baru gitu. Bella bilang gitu. Kira-kira dia bilang ke teman-temannya gitu. Nah, kemudian Bella sama teman-temannya, berarti kami gitu. Kami membawa lampu ke tenda. Kemudian kita masuk ke tendanya. Oke, next, silakan. Berarti Aisyah ya yang baca. Oke, silakan. Oh, look, the ant wants to get into the tent. Oke. Bisa diartikan? Oh, lihat, semut itu ingin masuk ke tenda kita, Oke, good. dalam tenda kita. Oke, ke dalam tenda kita, atau di sini sebenarnya tenda itu ya. Soalnya di sini pakai the. Jadi terus di sini ada how many girls over here? 3 girls. Oke, good. Jadi teman-temannya Bella itu ada 2 ya. Jadi Bella sama kedua temannya. Oke, good. And can you circle which one is the end? Can you circle? Apakah kamu bisa melingkarin kayak gini? Yes. Which one is the end? I'm sorry. Apakah kamu bisa melingkarin mana yang end-nya itu yang mana? Okay, good. All right. Okay, now mention the words that has or that have consonant blending. 3 consonant blend. Okay. This consonant blend and the, nah, the, this Okay. and Okay. the, with, whens, and nah, the,
with 10. Okay, good. All right. Okay. Next, this is the question. Siapa yang mau membacakan questionnya and then answer the question? Who is going to read this question? Okay, maybe Kamin ya bacain the question. Nanti siapa yang mau jawab bisa raise your hand. What is the thing can light the tank? Jadi pertanyaannya, what is the thing can light the tank? Apakah hal itu yang bisa menerangi tenda? Okay. Explain in full sentence. You can explain in a long way or a short way if you want. The thing that can light the tent is a lamp, because a lamp produces a light. Okay, very good. There you go. Now we're talking. Okay, BTW ini aku sambil take a picture. Okay. Okay, the next question. Who wants to get into the tent? Ini agak tricky ya. Tadi kayaknya ada beberapa orang yang wants to get into the tent. Okay, who wants to get into the tent? Siapa yang ingin masuk ke dalam tenda? Okay, okay, Aisyah, answer in full sentences. To get into the tent, use the ant. And, okay, the ant. The one, jadi bisa jawabnya gini ya, the one who wants to get into the tent is the ant. Kayak gitu. The one, jadi seseorang atau sesuatu yang ingin masuk ke tenda adalah semut. Gitu. Oke, let's see. Oh, ternyata di sini nggak ada jawabannya, guys. Jadi we can speculate who wants to get into the tent. Sebenarnya bisa jawabnya bisa semau kita. Kita juga bisa jawab actually there are few people who wants to get into the tent. The 3 kids and 1 ant. Kayak gitu bisa. Atau misalnya kayak jawab sesuai narasi yang tadi dibicarakan juga bisa. Ada yang bisa ngasih jawaban lain selain tadi? Who wants to get into the tent? Ada yang bisa ngasih jawaban lagi? Yang lebih, mungkin lebih variatif? The girls. The girls, all right. What is it? Can you like make a sophisticated sentences? The girls want to get into the tent. All right. And do you still remember how many girls? There are 3 girls that want to get into the tent. All right. Good. Okay. That was the first story. Jadi story tentang Bella dan teman-temannya yang pengen masuk ke dalam tenda. Okay. This is the second story. Who wants to read this story? This is bentuknya narasi ya. Oke, silakan siapa? Maybe Egan. Okay, good. Betsy. The calf has the half-size
of her mom. Oke. Mungkin bisa, can you translate it into bahasa Indonesia? Betty. eh Anak sapi itu. Hmm. Dia memiliki ukuran setengah dari ibunya. Oke, good. Berarti anak sapi itu memiliki ukuran setengah dari ibunya gitu. Oke, jadi di narasi ini biasanya ada kayak gini ya. Ini subjeknya. Soalnya kalau dalam narasi itu biasanya dalam cerita-cerita, kalau siapa di sini yang sering baca novel? Ada yang sering baca novel enggak? Atau mungkin cerita pendek? No one? Nggak ada yang pernah? Oh, Furqan. Oke. Igen pernah baca novel nggak? Atau cerita pendek gitu? Karena terpanik. Oh, cepat cerpen. Oke. Iya. Kalau Aisyah, how about Aisyah? Komik. Oh, komik. Oke, lebih ke komik ya. Kalau Furqan, what was the novel that you read? I already kind of forget what the novel is, but I remember that is was a horror novel that my sister bought from the Gramedia. Oke. So, jadi novel yang pernah dibaca oleh Furqan adalah novel horor yang dibeli oleh Furqan sister. Oke. Jadi biasanya di dalam cerita itu penulisan subjeknya kayak gini. Betty, cara bacanya kayak gini ya. Betty, anak sapi itu memiliki, jadi gini. Betty, anak sapi itu memiliki tubuh setengah dari ibunya gitu. Jadi si Betty ini menjelaskan di sini ada subjek, dua subjek, tapi sebenarnya satu. Yang di sini dia itu berusaha menjelaskan si Betty-nya. Betty yang mana sih kan gitu. Biasanya pembaca kan gitu ya. Betty yang mana maksudnya? Oh, yang the cow, anak sapi. Jadi kan di sini kan ada dua gambar nih. Kalau misalnya kita cuma ngomong Betty aja nanti yang mana gitu. Makanya ada keterangan tambahan atau subjek tambahan. Oke, good. Di sini ada, oke tadi yang baca berarti Aisyah ya? Aisyah siapa? Apa Furqan tadi? Oh Furqan, sorry, Igen ya? Igen. Oh Igen. Oke. Can you mention atau bisa di circle juga? Can you mention consonant blends di sini ada apa aja? Di kata apa aja? The sentence has two consonant blends. Oke. Is this L and F? Oke. There are two consonant blend with L and F. That is the first And and is the second. okay, very good. Good job. Okay, good. Thank you for the explanation. The explanation is already good. Di sini ada calf, consonant blends di sini dan consonant blends di sini. Okay, good. Next. Okay, who wants to read this narration? Maybe Aisyah?
She like to be by herself when she had Oke. Can you translate it into bahasa Indonesia? dia suka sendirian saat makan. Oke. Jadi ceritanya adalah tentang seekor anak sapi yang bernama siapa tadi? Who is the name? The name is Betty. Yes, the name is Betty. And then she liked to be by herself when she ate. Oke, jadi ketika dia makan, dia lebih suka sendirian. Oke, di sini di sini konsonan blends-nya ada apa aja? Aisyah, how many? How many consonant blends di sini? One consonant blend. Okay, good. Which one? One consonant blend. The herself. Herself. Okay. The word. Jadi word ya, ini word. Apa? Word. Word. Word itu kata. Word in the word herself gitu. Ini konsonannya. Okay, good. Okay. The next one. Silakan. Who wants to read this narration? Okay, Furqan, please. One day she saw a wolf nearby and got scared. Okay. And then can you translate it into bahasa Indonesia? Suatu hari dia melihat seekor serigala di 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 dekat. dekatnya dan menjadi takut. Okay, good. And then please explain the consonant blends. The consonant blend in this sentence is a consonant blend with l. Okay. The consonant that's blend with l is p in the word wolf. All right. Very good. Excellent. Oke. Jadi suatu hari dia melihat seekor serigala di dekatnya dan jadi takut gitu kan. Oke. The next one. Okay, maybe. Okay, Egan, please. After that day, the Betty, the cow, was never by itself again. Okay. Can you translate it into bahasa Indonesia? Setelah itu, setelah hari itu, Betty, anak sapi itu, Never apa never? tidak pernah tidak pernah ada tidak pernah
by itself itu sendirian. Jadi hanya dirinya sendiri lagi gitu. Jadi Betty si anak sapi itu nggak pernah sendirian lagi gitu. Oke. Okay, good. And then can you mention how many consonant blends in this sentence? Is How many do you find? I find 2 consonant blend with L and F in the word golf and self. Okay, good. BTW ini itself ya. Yeah, itself. Jadi ini gabung. Sebenarnya di sini tadi dia pakai kata herself, sorry. Di sini tadi dia pakai kata herself. Jadi ini, tapi di sini pakai kata itself. Tapi sebenarnya bisa diganti-ganti. Kalau misalnya awalnya herself bisa sampai seterusnya pakai herself, tapi kalau awalnya itself, seterusnya bisa pakai itself. Gitu. Kalau dalam satu cerita. Tapi ini mungkin ada tipografi. Okay, good. Okay, now the question. The first question is, what is Betty's size? Ada yang bisa menjawab in English? What is Betty's size? Ukuran Betty itu seberapa sih? Yes, maybe Furqan. Betty's size is half of her mom's size. All right, good. Next question. Ada yang bisa membacakan ininya, pertanyaannya. Kemudian the other one akan menjawab. Oke, siapa yang membacakan pertanyaannya, kemudian siapa yang bakal menjawab? Yang membacakan pertanyaannya, kemudian menunjuk siapa yang menjawab ya. Oke, silakan. Siapa yang membaca pertanyaannya? Igen? Oke, good. Silakan dibaca pertanyaannya. What scared Betty one day when she was eating? Oke. Artinya apa, Igen? Apa yang ditakuti Betty satu hari kapan Di sini bisa diartikan ketika. ketika dia makan. Oke. Jadi gimana tadi pertanyaannya, bisa diulang lagi sekali lagi biar agak jelas. Apa yang ditakuti Betty satu hari ketika ia makan? Oke. Siapa Igen bisa menunjuk who is going to answer this question? Furqan. Oh, Furqan. Oke. Silakan Furqan. The thing that scared Betty one day when she was eating is a wolf nearby. Okay, good. Very good. Very, very good answer. All right.
Oke. Dan ini cerita ketiga. Silakan, maybe I will choose Aisyah to read this ya. Oke, silakan Aisyah. Mom give me a gift. The gift is big. Oke. Artinya? Ibuku memberikanku sebuah kado. The kado itu sangatlah besar. Oke, bagus banget. Jadi di sini how many sentences? 2 sentence. Okay, good. The first sentence is mungkin bisa dilingkarin sentence yang pertama yang mana, sentence yang kedua yang mana? This one sentence and the 2 sentence. Okay, and the second one. Alright, good. Kemudian di sini ada, bisa dijelaskan consonant blends-nya. How many consonant blends do you find? 2 consonant blends with and tah. Alright, good. Consonant blend with fahtah. This give. Oke, itu give. Kalau ini kan sentence nih, ini kan sentence, ya kan? Kalau ini apa? Consonant. Kalau ini Oh. satu-satu nih, dipecah satu-satu. Apa? Word. Word, betul banget. Top word. Ini ya, word. Kalau ini satu nih, kalau lebih dari satu, word artinya apa? Word? Kata. Kata. Kalau lebih dari satu, berarti words. Oke? Words. Oke, gitu ya. Oke. Mungkin sekali lagi ya. Di sini, kalau yang di sini, how many words? Yang di sentence kedua, kalimat kedua, how many words, Aisyah? 4 word. Oke, Words. 4 words. Oke, good. Bagus. Oke, next. Who wants to read this? Ini kalimatnya cuma satu sentence, tapi agak kompleks ya kalimatnya. Siapa yang mau membacakan? Who wants to read this? Oke, Furqan, please. When I start to open the gift, I can feel there is a soft thing inside. Alright, what is that? Okay, please translate it into bahasa Indonesia. Ketika aku mulai membuka hadiahnya, aku bisa merasakan di situ ada suatu hal yang lembut di dalam. Oke, good. Kira-kira apa tuh yang ada di dalam? Tapi sebelum itu, how many consonant blends that you find in this sentence? The consonant that I found in this sentence, two consonant blend with f. The consonant blend with f and the is in the word give and in the word soft.
Alright, very good. Next. Oke, jadi di sini kan ceritanya ibu ngasih aku sebuah kado. Kadonya itu sangat besar gitu. Kemudian ketika aku membuka kado tersebut, aku bisa merasakan, oh ternyata rasanya itu lembut gitu. Nah, kemudian di sini ada narasi selanjutnya. Who wants to read this? Okay, Egan, please. I think it is a soft jacket or a soft blanket. Okay. Can you translate it into bahasa Indonesia, please? Aku berpikir itu adalah jaket yang lembut Hmm. atau selimut yang lembut. Okay, good. And then how many consonant blends that you find in this sentence? I find Hmm. two consonant blend with F and T Hmm. in the word soft. All right, good. Next. Okay, please Aisyah read the sentence. Oh, it's a soft pillow with a cute ribbon and on the left. On the left. Apa? On the left. Okay, good. Mungkin bisa diterjemahkan, translate it into bahasa Indonesia. Oh, ini bantal lembut dengan pita lucu di sebelah kiri. Okay. And what is the color of the pillow? White. White. Okay. Okay. And how many consonant blends do you find in this sentence? Two consonant blend with sentence. The consonant with the soft and the left. Okay. In the word soft and in the word left, gitu ya. Word tadi apa word? Kata. Okay. And how many word do you find in this sentence? Yang di garis bawahi aja. The 5 words in the sentence. Okay, good. There are, gimana? There are Are 5. words in the sentence. All right, good. Okay. Now is the question. Who is going to read the question and translate the question and choose who will answer the question? Siapa yang mau membaca pertanyaannya, kemudian menunjuk temannya? Yang membaca, silakan, yang membaca. Okay, Furqan, please read the sentence and then translate it, then choose the one. How is the size of the gift? Okay, and the translation in bahasa Indonesia is? Seberapa besar ukuran hadiah itu? Okay. Who do you choose to answer the question? Egan. Egan, okay, please. The size of the gift is
The size of a soft pillow. Okay, the size of the gift is the size of soft pillow. Yeah. Oke, bisa juga sih. Tapi kalau berdasarkan narasi juga bisa dijawab huge, size-nya huge gitu ya. Tapi juga bisa kayak gitu. Oke, good. The next question. Siapa yang mau baca? Aisyah mungkin. Do you want to read the question? What is in the gift box? Okay. And what is the translation into bahasa Indonesia? Apa isi kotak hadiah itu? Okay, good. Aisyah, choose siapa yang meng-answer this question? Furkan. Furqan, okay, please. Answer the question dengan sevariatif mungkin. The thing is in the gift box is a soft pillow with a ribbon on the left side. All right, very good. There you go. Now, okay, what is on the left of the soft pillow? Okay, ini mungkin I will read the question ya. What is on the left of the soft pillow? Apa yang ada di sebelah kiri dari bantal lembut tersebut? Who can answer? Tadi sebenarnya udah di answer, tapi nggak apa-apa. Di siapa yang mau jawab? Oke, Aisyah. Sorry, masih mute. Masih mute. The left of the soft pillow is pink. The Ya, apa namanya tadi? tape. Depannya adalah R. How many letters, Furqan? Ada berapa letters? Ada berapa huruf? Six letters. Okay, 6 letters. Are you sure? Yeah, I'm really sure. Okay. All right. Okay, ada 6 letter. Awalnya adalah R. Apa? Ada yang ingat? Mungkin kalau misalnya Aisyah belum ingat bisa dijawab I don't remember what's the word kayak gitu ya. Atau bisa dijawab kayak yang lain. Tapi kalau udah menemukan jawabannya bisa dijawab. Oke, silakan. I don't remember of the word. Oke. How about Egan? Ribbon. Ribbon. Okay, can you spell the phonics? Eh. R, okay. Sorry. Eh. Oh, sorry. B. B, O. O, R. R. Nah. Nah, oke. Nah, kalau reborn itu sebenarnya apa reborn artinya? Terlahir kembali. Terlahir kembali. Nah, sebenarnya jawaban yang benar adalah apa? Apa Furqan? R, R, I, I, B, 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 O, O. nah. Nah, reborn. Jadi yang ada di tadi ketika kita baca
yang ada di sebelah kiri, dari pillow itu adalah ribbon. Kita lihat lagi ya. Nah ini ribbon. Ini namanya ribbon. Oke, ini ribbon. Oke, good. Oke, tapi apa namanya, kalau dalam kita menjawab sesuatu ketika lagi belajar itu ketika ada yang miss kurang tepat itu nggak masalah ya. Namanya juga belajar itu nggak masalah gitu. Jadi biasa. Oke, terakhir. Jadi kita tadi kan bahas beberapa cerita tuh. Nah, tadi how many stories that we have? Tadi ada berapa cerita yang kita baca? How many stories? Ada yang ingat? Tentang gift, kemudian tentang apa lagi? Yang dua apa berapa ya tadi? Bury the calf. Bury the calf, okay. And the other one? Aisyah mungkin ingat atau Igen? Bella, Sorry, Bella, sorry. Bella, Apa? Bella. Let's can Bella say I have got a new thing. Bella. Oh, oke. Bella, oh iya betul. Bella, that's right. Jadi story tentang Bella, terus Betty the calf, and then the gift. Oke. Nah, terus jadi ada 3 cerita ya yang kita bacakan tadi. Kemudian di sini ada tentang gift. Sebenarnya gift itu merupakan salah satu something that is really good in Islam. Jadi gift giving atau memberikan hadiah itu sangat direkomendasikan juga gitu. Di sini giving and receiving gifts is highly recommended in Islam and is a sunnah of the Prophet Muhammad. Jadi memberikan dan menerima hadiah itu merupakan salah satu sunnah dari Nabi Muhammad gitu. Ideally, a gift should be practical, useful, and something that can add value to the receiver. Jadi gift itu harus yang praktikal, maksudnya bisa dilakukan. Jadi nggak usah ngasih kayak gift, tapi it is really hard to get gitu. Jadi yang disunahkan itu yang biasa, terus berguna, dan yang bisa menambah nilai bagi yang memiliki atau yang menerima gitu. Kalau kalian have you ever received a gift? Di sini ada yang pernah receive a gift, ada yang pernah menerima hadiah. Receive a gift, oke. Okay. How about Furqan? Oke. Okay. Aisyah juga oke. Okay. One thing that salah satu gift yang menurutmu paling apa ya? Pesan apa? Mungkin dari siapa dulu? Gift atau hadiah yang paling berkesan tuh? Ini. Oke, Aisyah apa itu? Wow, what is it? Benar. Doll. Apa? Doll. Oke, wow, really big doll ya. Itu doll atau apa sih? Lego ya? Is it doll or Lego? Lego. Oh, Lego. Wow. From whom did you receive that gift? Dari siapa giftnya? My father. Oh, your father. Did you happy when you received that gift?
Yes. Okay. Can you tell a little bit story about the gift? Atau mungkin ya gimana? The gift hadiah ini dikasih pas ulang tahun. Oh, okay. Congratulations. Okay, and then anyone else? Siapa yang mau ngasih tunjuk gift yang pernah diterima? Okay, Furqan, please. What is it? And can you tell a little bit story about that gift? The gift, the one who gives that the one who gives the one who gives me a gift is my mother, and Okay. she give it to me when when it was my birthday. Okay. And what is it? A Kamen Rider belt. Wow, a Kamen Rider belt. Wow. How was your feeling when you received that gift? Really happy. Really happy. Have you ever use it? Yeah. When did you receive that gift? Last September. Last September. Kayaknya kayaknya kami pernah nonton video apa namanya? Pernah nggak sih? Pernah direkam nggak, Furqan? Oh, yang Sorry. yang gitu. Okay, but okay. But if I mention about something that that is personal to you, like mention your misalnya kayak mention your video, is it okay or I shouldn't talk about it in public? Yeah, is it okay? Oh, is it okay? Okay. So you make a video with your brother or your friends? My friends. Oh, so you practice to be a Kamen Rider. Yeah. Okay. But when you use that belt, did you change yourself into a Kamen Rider all of a sudden? No. Okay. Oke. Oke. Berarti masih di dunia itu ya, di dunia nyata ya. I thought that you come into a Kamen Rider world. Okay, how about Egan? All my mother give me a RC. What is it? My mother give me RC in my birthday. Oh, okay. Can you show us that gift? Wow, what is it? What is it called? Remote control. Oh, remote control. And it is is it like what is the car called? Jeep or something? Maybe off-road car. Oh, off-road car, yes. I see. Interesting. Wow, you guys are very lucky. Oke, wow, very interesting. BTW nanti kalau misalnya udah di akhir kelas bisa ditunjukin ya apa namanya gift-nya dan kita foto bareng sama gift tersebut. Oke, kita lanjut. Jadi dan itu ya apa namanya kayak di dalam Islam juga disunahkan untuk memberikan dan menerima gift gitu. There isn't anything specifically recommended in the sunnah. Oke, jadi ini juga pernah dinarasikan oleh Aisyah, which is who is Aisyah? Anyone knows?
istri Rasulullah. Ya, betul. Nah, the Prophet used to accept a gift and make return for it. Jadi biasanya Rasulullah juga memberikan atau menerima hadiah, kemudian juga kayak ngasih balik gitu. Setelah menerima, kemudian mungkin di lain waktu nggak harus saat itu juga memberikan hadiah kayak gitu. What are the effect of gift giving? Apa sih sebenarnya dampaknya dari memberikan hadiah? The effect of gift giving reported by Prophet Muhammad itu gift presents to one another. Presents remove malice from the hearts. Ada yang tahu malice itu apa? Anyone knows what malice is? Kebencian. Ya, tapi pronunciation kami benar nggak ya? Kayaknya benar aja sih. Oh ya, malice. Ya, jadi ketika memberikan hadiah atau presents itu menghilangkan kebencian antara someone gitu. Gift giving is one of the most common and important ways to show some appreciation and build strong relationship. Jadi itu kayak menguatkan hubungan antar orang gitu. Jadi misalnya you give a gift to your mother, itu juga menguatkan ikatan relationship-nya. Jadi gift express respect, love, and gratitude. This can help to bring two people closer together through a sense of mutual sharing and caring. Gitu. Oke, karena ini waktunya over, kita end our meeting di sini. Alhamdulillah kita tadi udah belajar tentang reading beberapa cerita. Tadi ada 3 cerita yang udah kita read. Kemudian kita juga belajar tentang ternyata gift giving di dalam Islam itu adalah sunnah dan itu very very recommended gitu ya. Oke, now sebelum kita akhiri, mungkin kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka. atubu Nah, kita kita ambil gambar dulu. Silakan bisa BTW kalau misalnya menunjukkan gift-nya bisa dihilangkan juga background-nya biar kelihatan, maybe. Oh ya, sebenarnya Kamin ada satu pertanyaan lagi sih. But maybe after ambil picture ya, gak apa-apa. Oke. Wait, I will try to find. Oke, ini. Mungkin mom gives me a gift. Okay. I think the represent. The word is represent. Oke. Silakan ditunjukkan gift-nya masing-masing. Oke. Udah kelihatan kayaknya. Punya Furqan. Oke. Silakan 1, 2, 3. Oke. Oke, now gaya apapun sama gift-nya. Maybe I will karena kami nggak bawa gift. Sebenarnya ada di posan tapi I will bring it. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oh ya, ini last question ya, last question. Sebelum kita tutup kelasnya. Pernah ngasih gift ke orang lain? Ada yang pernah? If you have ever give a gift to someone else, bisa mengacungkan tangan. Oke, Aisyah pernah. How about Furqan? Belum pernah. Oh, pernah juga. Ikin juga pernah.
Ada yang bisa menceritakan proses proses pemberian gift ke orang lain? Mungkin kami dulu ya. Kami dulu, oke. Jadi gift yang pernah Kak Amin kasihkan ke orang lain adalah ketika someone else itu what is it? Jadi kayaknya berdasarkan apa namanya percakapan kayaknya membutuhkan sebuah tumbler gitu. And then I give the tumbler one day suddenly to my friend gitu. Oke, kalau kalau siapa yang mau cerita juga pengalamannya memberikan gift ke siapa gitu, boleh temennya, boleh saudaranya, boleh your friend, your mother or your father, boleh siapapun. Salah satu aja, nggak usah semuanya. Nanti kalau semuanya sampai malam kita. Oke, siapa? Mungkin Aisyah dulu pengalaman memberikan. Oke, silakan. Ngasih hadiah ke sahabat. Oke, hadiah ke sahabat. Gimana tuh ceritanya? Kan itu pernah ada pikiran itu Kak buatin gantungan yang buat di handphone buat sahabat itu. Terus aku kasih inisial namanya gitu ya. Udah terus pas di sekolah aku kasihin. Atau enggak Oke. kadang sering pas hari ulang tahunnya. Oh, oke. Jadi gift-nya itu bikin sendiri ya? Wow. Jadi biasanya kalau gift yang bikin sendiri itu emang special banget. Oke, thank you Aisyah for sharing. Oke, Furqan, please. Can I go to the bathroom? Oh, oke. 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 Igen dulu mungkin pengalamannya memberikan gift. Bisa dalam bahasa Indonesia, bisa juga dalam bahasa Inggris. My friend is birthday and I go to the home and I bawa a gift is a superhero Lego. Oh, superhero Lego. Oke. Tapi proses pembelian gift itu gimana? Apakah pas membeli gift itu, aku mikir dulu nih, kira-kira gift yang cocok untuk dia itu apa ya gitu. Mikir gitu enggak atau gimana prosesnya? Iya mikir dulu. Mikir dulu, oke. Pas itu ada beberapa, maksudnya udah langsung kepikiran Lego atau ada beberapa opsi lain? Langsung pikiran Lego. Oh, langsung kepikiran Lego. Oke. Terus akhirnya ya udahlah Lego aja gitu. Oke. Gitu ya. Oke, thank you again for sharing. Oke, now Furqan, please. Gimana nih? A gift that the gift that I gave my sister is a keychain. Kitchen. Keychain. Oh, Gantungan kunci. keychain. Okay. Okay. And can you tell a little bit whether it is a gift for birthday or because she is graduated from university atau gimana? Terus pemilihan gift. One day when it is my birthday, my friend bought a keychain of my favorite character for my birthday. And then I noticed that was a bonus. And then I remembered that my sister liked that character. So I was like, oh, I think I just gonna give this keychain to my sister.
Oh, okay. Okay, very, very interesting story. Okay, thank you Furqan for sharing. Oke, thank you juga Aisyah. BTW ini Igen juga udah izin soalnya dia mau pergi. Oke, see you next time. Kalau misalnya nanti planning untuk bisa diskusi sama orang tuanya, kalau planning untuk what is it moving into the next level, we can talk about it. And we meet again until next time. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Hai, Oke, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.